गाड़ी रे शॉर्ट सर्किट खातिर ते बोंगा तलाइना को गेल गोटांग धरम दर दिए को सिंगे महा ताला निंद चेंगड़ा बांधारे नुआ घटन दो घटावा कना आसुपुर हट ठेन कोन बाडाई ᱧᱟᱢ कना जे कोचबिहार रेना शीतलकुची खन प्राय 15-20 गोटांग धरम दर दिए मिटन पिकअप वैन ते देज कते को चला कान था जलपेश से आ चेंगड़ा बांधा धरला ब्रिज पारमो ऑक्ट रेगे जनरेटर खन ओना गाड़ी शॉर्ट सर्किट हुई कना और ओना खातिर तेगे नौकाना मिटा बेघटन घटावा कना उना तायम उनको को लहजुरिया कना और ड्राइवर लहजुरिया कान हर को चेंगरा बांधा हास्पिटल ते इदिया कत कुआ और ओंडे गेल गोटांग को गुरा कना मेनते डाक्तार को उचन किदा और गुरा कान हर कुआ ओड़ा दो ताहे कानते कुआ शीतलकुची रे और 3 गोटांग हर दो जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल रे को रेफर आकत कुआ एतेका नुआ घटन बाबत आरो जस्ती सही बाडाय लगी ते नीत आबू साला फोन कॉल रे जपड़ाव कते मेनाय कदिया जलपाईगुड़ी कोन सुरजित दे रपड़ाबन सुरजित আমি জানতে চাইবো এই মুহূর্তে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং এই অ্যাক্সিডেন্ট কখন কিভাবে এই শর্ট সার্কিট হয়েছে আমি জানতে চাইবো পুরো বিস্তারিত সুরজিৎ দা আমি জানতে চাইবো যে বাস অ্যাক্সিডেন্ট সরি বাস অ্যাক্সিডেন্ট না যে অ্যাক্সিডেন্টটি হয়েছে পিকআপ ভ্যানের অ্যাক্সিডেন্ট যে শর্ট সার্কিট হয়েছে আমি জানতে চাইবো কিভাবে এবং কখন পুরো আপডেট জানতে চাইবো দেখো গতকাল রাত 2টোর দিকে এই ঘটনাটা ঘটেছে জলপাইগুড়ির চেংড়াবান্ধা এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানের মধ্যে বক্স লাগিয়ে জেনারেটর দিয়ে বক্স লাগিয়ে গান বাজিয়ে পুণ্যার্থীরা জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি জলপেশ মেলাতে আসতেছিল সেই সময় ঘটনাটি ঘটেছে তাদের জেনারেটরের শর্ট সার্কিটে 10 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং 14 জন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে ভর্তি তাদের চিকিৎসাধীন চলছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটিতে একটি তাদের চিকিৎসার জন্য একটি আলাদা ডাক্তারদের একটি সংগঠন করেছে যে এই গঠন থেকে তারা এই চিকিৎসা করছে এবং যে 14 জন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটিতে হাসপাতালে ভর্তি তারা এখনই সুস্থ রয়েছে জানা গিয়েছে হসপিটাল সূত্রে এবং 10 জনকে জলপাইগুড়ি যে 10 জন মারা গিয়েছে সেই 10 জনকে ইতিমধ্যে কুচবিহার নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এবং পুরো বিষয়টা পুলিশ খতিয়ে দেখছে অবশ্যই ধন্যবাদ সুরজিৎ এতেকার আবু বুঝ দাঁড়ে কান গিয়া সেমন বাড়াই দাঁড়ে কান গিয়া যাহা ঘটন ঘটাवा कान है जलपाईगुड़ी रेना नुआ पिकअप वैन रे जहाँ शॉर्ट सर्किट होए कान है मैं तो उनको बॉक्स साटे कहते हैं बॉक्स बजाव कहते उनको को चला कान है उनको दाग दुल को सेनो कान जहाँ बम बोले को मेंदा अब कवाड़िया हो को मेताओ को कना मैं तो मोट कदा उनको को चला कान दाग दुल और ठीक उनका अक्तो रे बॉक्स बजा बजाते को सेनो कान और बॉक्स ना जनरेटर जहाँ से चला कान जहाँ जनरेटर ते चला कान ओंडे खुना के शॉर्ट सर्किट हुई कना शॉर्ट सर्किट खातिर तेगे उनको को घले कना लहजुरी कना को और आयमा मोड़े गोटांग हर तो अडी आयमा को लहजुरी कना नित हबिते उनको नित तिक्छे चला कान तक उनको तिक्छे लगी ते डॉक्टर को मिटा कमिटी हो को तैयार कदा मेनखान जहाँ पुण्यार्थी को कना को मैं जहाँ कवारिया कना को जहाँ दादुल को सेनो कान जहाँ बोम्बले को कना को उनको को जते को बेस रूड अमन नवार ना मिटा कुरुमुटु चला कना मेनखान ऑक्तो के लई आय हां नुकुआ बेस रूड ते तिने ऑक्तो लगा नुकुआ जस्ती कोन ओड़ा जो तो ओड़ा शीतलकुची रे कान तक मेनते बाडाई ᱧᱟᱢ कना मेनखान एन रे हो नुकुआ हालत ओका लेका पर्याय रे सेटर कना ओका लेका हालत रे नुकु को चला कना ओना नेल रेना मेना कदा ओना खातिर तेगे नुवा रेना पूरी अपडेट जतो किछु आपे पे ᱧामा जतो खन लाहाते ट्राइब टीवी रे দুজন যে ওরা সেভ আছে ওরা ভালো আছে জলপাইগুড়ি নিয়ে গেছে যারা মৃত এই মুহূর্তে এখানে রয়েছে তারা কি আপনার পরিচিত না আমাদের পরিচিত নয় তো দুইজন ছিল আহত 2 জন ছিল যারা আহত তারা আপনার কি হয় তারা আমাদের রিলেটিভ হয় ও 6 জন যে 2 জন ছিল আমার 6 জনের মধ্যেই আছে কি নাম একটার নাম হচ্ছে কি জানো সাগর আমিও তো মানে মোবাইল দেখছিলাম বাড়িতে হঠাৎ করে ফেসবুকে দেখলাম যে যারা জলপেশের উদ্দেশ্যে মানুষ করতে যাচ্ছিল হঠাৎ করে গাড়িতে যে বক্স লাগানো ছিল সেই বক্সে জেনারেটর ছিল যে জেনারেটরের শর্ট লাগে ইতিমধ্যেই 10 জন মারা গেছে শুনলাম এবং 16 জনের মতো জলপাইগুড়ি 10 তলায় ভর্তি আছে
আমি চাবো যে তারা যেন সুস্থ থাকে। ইতিমধ্যে 10 জন যে মারা গেছে, আমরা এখানে দেখলাম পুলিশ প্রশাসন এবং তোমার হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স, সাংবাদিক ভাইরা, আশেপাশে যে লোকজন সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আশা করব যারা বেঁচে আছে তারা যেন আর সুস্থ থাকে।